bahasa Portugisnya hiu apa? Tubarão. Tubarão, te amo, falcão. Oh, adu mekanik sound bola, Dek. Udahlah, stop adu mekanik. Iya. Bahasa Portugisnya stop apa sih? Parado. Parado no bailão, no... Weh, demen bola ya? Buset, 3 abad lu. Você deveria beber Hilotin. Artinya apa Bang Messi? Artinya kalian harus minum Hilotin biar tinggi dan kuat. Kalian bisa beli di Nutrimart Store. Apa bedanya sama susu lain? Cuma di susu bubuk Hilotin yang kalsiumnya bisa setinggi ini. Jadi, kalian Ngomong